बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की तारीख़ का एक अफसोसनाक दिन है कि जब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर के ऊपर हमला किया गया है और उस हमले में वो ज़ख्मी हुए। एक जो कारकुन है वो जान की बाजी हार गया और दीगर अफराद जो ज़ख्मी हैं उन्हें तिब्बी इमदाद की फराहमी जारी है। आज के वाक़े के ऊपर किसने सियासत की, किसने खुशी का इजहार किया, कहाँ पे मातम बपा हुआ, अवाम का जम्मे गफ़ीर किसके पीछे निकला, किन अज़ाइम के तहत निकला, इस पे मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जिस जगह का इंतखाब किया गया है, क्या ये जगह किसी मकसद के तहत इसका इंतखाब किया गया या फिर उसको मौका ही इस जगह का मिला था? क्या वो फ़र्द वाहिद था जो इन अज़ाइम के तहत आया या उसके पीछे कोई और भी था, उसका सहूलतकार भी मौजूद था? अगर आप उस वीडियो को देखिए, वीडियो से बात का आगाज़ करते हैं और फिर उसके मुख्तलिफ हक़ाइक़ के ऊपर बात करते हैं। वीडियो को अगर आप बारीक बीनी से देखिए कि जब वो हमला करने लगता है और वो हवा में असलहे को बुलंद करता है और फिर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन उसका बाजू पकड़ता है तो उसका निशाना ख़ता होता है। वो गोलियां चलती हैं लेकिन हदफ तक नहीं पहुंच पाती। उसने जो हदफ मुकर्रर किया होता है वो हदफ से चूक जाता है और जो पिस्तौल का रुख है वो नीचे की जानिब हो जाता है। यूं गोलियां जो हैं वो सीने में लगने की बजाय या डायरेक्ट हिट होने की बजाय वो कंटेनर के बालाई हिस्से पे लगती हैं कि जहां पर एक दीवार हिफाजती तौर पे खड़े होने के लिए बनाई गई। वो फ्लेक्सिस के ज़रिए भी बनाई गई जहां पे लोहे की दीवार का भी हिस्सा है और वहां से आर पार गोली होती है और वो जाके टांगों में लगती है। ज़्यादातर लोगों की टांगों में गोलियां लगी। उसके अलावा जो सेनेटर फैसल जावेद हैं उनके चेहरे को छू के गुजर गई और वो ज़ख्मी हुए, जिसके बाद बुलंद हिम्मत और पाया अज़मत का उन्होंने मुज़ाहिरा किया और उन्होंने तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा किया कि मैं आपका मशकूर हूँ कि आप लोग मुश्किल की इस घड़ी में भी मेरा हाल पूछने आए हैं और इस सानहे के बाद भी आप मुत्तहिद होकर खड़े हैं। उन्होंने दीगर लोगों की भी सेहतयाबी के लिए दुआ की। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपकी जानिब से ट्वीट आया कि इस हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और उन्होंने वज़ारत दाखिला को अहकामात जारी कर दिए कि इसकी तहकीकात हों और फिर उन्होंने जो ज़ख्मी हैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। अब इस मामले के ऊपर आप क्या समझते हैं कि वो जो शख्स था जिसने हदफ इमरान खान को बनाया और बाकायदा तौर पे उसका इकरार भी किया, क्या उसके पीछे कोई और मौजूद नहीं होगा? जब पहली इसना में आवाज़ सुनाई देती है, उस आवाज़ के बाद आप ये अंदाज़ा लगा देते हैं कि वो ऑटोमेटिक मैगजीन से फायर किए गए हैं। लेकिन उसके बाद जब वो फायरिंग ख़त्म होती है तो फिर आवाज़ सुनाई देती है जो यके बाद 2 से 3 गोलियां चलाई जाती हैं। वो ऑटोमेटिक मैगजीन से नहीं चलाई जाती बल्कि वो किसी दूसरे पिस्तौल से चलाई जाती हैं। तो वो गोलियां किसकी तरफ से चलाई गई? जो दूसरा शख्स था वो कहां पर गायब हो गया? ये एक बुनियादी तौर पे सवाल है, क्योंकि उससे जो असलहा बरामद हुआ वो असलहा ऑटोमेटिक मैगजीन का है। वो रहने वाला भी वजीराबाद के नवाही कस्बे का है। उसने अपने बयान में ये बात की कि मैं लाहौर से चला और तभी से मैंने सोच रखा था कि मैं इसको हदफ बनाऊंगा, कोई और मेरा हदफ नहीं होगा। ये अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और उसे इस्लामी तौर के ऊपर उसने सही इकदाम करार दिया है। वो अपने किए पर पशेमान या शर्मिंदा नहीं है, बल्कि उसने इस बात का इकरार किया है कि मैं जिसको निशाना बनाने आया था मैं उसको निशाना बना चुका था, लेकिन ऐन वक्त के ऊपर मेरा निशाना चूक गया। उसे इस बात की पशेमानी है कि मेरा निशाना क्यों चूका। सवाल यह पैदा होता है कि उसका जो सहूलतकार है वो सहूलतकार कौन था? वो एक शख्स, उसके पास 9mm का मौजूद होना और उसके पास ऑटोमेटिक मैगजीन का मौजूद होना, यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इस वाक़े के फौरी बाद जो लोग मंजर आम पे आए, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कैंपेन चली, जिस तरीके से बयानात मंजर आम पे आना शुरू हुए, उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दी। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो आज़ादी मार्च था ये अपनी हिमायत खो रहा था और इन्हें यह लगता था कि अवाम का जम्मे गफ़ीर इस्लामाबाद में दाखिले के मौके पर इनके साथ मौजूद नहीं होगा, तो इसलिए ये वाकया इन्होंने खुद रचाया है और ड्रामेबाजी की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर पीटीआई का कारकुन उसका हाथ ना रोकता तो क्या ड्रामा रचाने वाले अपनी मौत का सौदा करते, अपने ऊपर फायर करवाते, अपने सीने को छलनी करवाते और फिर यह बताते कि हमने अपनी जान गंवा दी?
کون بدبخت ایسا ہوگا جس نے ذہنی اختراع ایسی نکالی کہ اپنے اوپر سیدھے حملے کروائے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کا وہ کارکن جس نے جان بچائی، جس نے دلیرانہ اقدام اٹھایا، اس کو سراہا جانا چاہیے۔ اس کی تحقیقات وسیع پیمانے پہ ہونی چاہیے۔ وکٹم بلیمنگ کو پاکستان سے ختم ہونا چاہیے کہ کسی بھی واقعے کے بعد ایک مخصوص جتھا اٹھے، ایک مخصوص ذہنیت کے حامل افراد اٹھیں اور وکٹم کو بلیم کرنا شروع کر دیں کہ اس نے اپنی پاپولیرٹی کے لیے، اس نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے، اس نے عوامی حمایت کے لیے، اس نے اپنے لانگ مارچ میں مزید تقویت لانے کے لیے، اس نے وفاقی حکومت کو نشانہ بنانے کے لیے، یا اس نے کسی اور فریق پہ الزام دھروانے کے لیے اپنے آپ پر حملے کروائے ہیں اور اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے ایک ترپ کا پتہ چلا ہے۔ آپ کو افسوس کرنا چاہیے ایسی ذہنیت کے اوپر، ماتم کرنا چاہیے ایسی ذہنیت کے اوپر جو پاکستان میں پنپ رہی ہے۔ سیاسی اختلافات بے حد ہو سکتے ہیں، نظریاتی اختلافات آپ کو ہو سکتے ہیں، لیکن اس حد تک مت گریے کہ جس کے اوپر حملہ ہو، پہلی نظر میں، پہلے حملے میں، پہلے حلے میں آپ اسے ہی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں۔ نہ ابھی کوئی تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوا ہو، نہ بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہوئی ہوں، نہ مختلف زاویوں سے تحقیقات ہوئی ہو، نہ ابھی اس کا فورینزک ہوا ہو، نہ کاٹن آف جگہ کو کیا گیا ہو، اور آپ بیٹھ کے اپنا تجزیہ سناتے پھریں، پھر دوسروں کو اس بات کی تلقین کرتے پھریں کہ آپ اس حملے میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ماحول اس حد تک پراگندہ ہو چکا ہے کہ آپ کو بات کرتے وقت الفاظ کا چناؤ محتاط رکھنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تحمل مزاجی کے ذریعے آپ کو اپنے ثبوت پیش کرنے چاہیے۔ میں اس بات کا حامی نہیں ہوں۔ آپ اپنی آواز بھی بلند کیجئے، آپ نعرے بھی لگائیے، حلقوم سے ہر نکلتا ہوا نعرہ آپ کے جذبات کی عکاسی کرتا ہو، لیکن الفاظ کا چناؤ محتاط رکھنا یہ ہر ذمہ دار فرد کے لیے اس کا ایک حق بنتا ہے، اس کا ایک فرض بنتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار رہنماؤں کے آج ہم نے انٹرویوز کیے ہیں، ان سے حالات حاضرہ کے اوپر گفتگو کی ہے، تحمل مزاجی کے ذریعے انہوں نے جواب دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی اس واقعے کے اوپر ہم کوئی حقائق بیان نہیں کر سکتے۔ کچھ رہنماؤں نے ایسی بات کی کہ وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، وفاقی حکومت کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ابتدائی طور کے اوپر تحقیقات کا دائرہ ابھی وسیع ہونے دیجئے، مختلف زاویوں سے تحقیقات ہو، مختلف شواہد منظر عام پہ آئیں تو پھر بات کیجئے اور بات کے اسلوب کو پرکھیے اور اس کے اوپر توجہ دیجئے۔ بنیادی طور پہ بات یہ تھی کہ خان صاحب کا کنٹینر جو تھا وہ بلٹ پروف تھا۔ خان صاحب کے کنٹینر کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ اس کا نچلا حصہ یعنی اندرونی حصہ جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، جہاں پہ بیٹھ کے وہ انٹرویوز دیتے ہیں، یا وہ طبقہ جو نیچے بیٹھتا ہے، وہ تمام افراد محفوظ ہیں کیونکہ اس کا نیچے والا تمام تر حصہ بلٹ پروف ہے۔ اوپر والا جو حصہ ہے وہ بلٹ پروف نہیں ہے۔ وہاں پہ حفاظتی طور پہ ایک دیوار لگائی گئی ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ لوہے کی دیوار کا ہے اور کچھ حصہ پینافلیکسس کے ذریعے اس کے ارد گرد باندھا گیا ہے تاکہ وہاں پہ کھڑے ہو کے کسی چیز کو سہارے کے طور پہ پکڑ کے آپ اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں۔ ایک آسان ٹارگٹ، ایک کھلا ٹارگٹ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ لاہور سے ہی عزائم پکڑ کے ساتھ میں نکلا تھا تو بیچ راستے میں اسے کیا کوئی موقع نہیں ملا جہاں پہ وہ ٹارگٹ بنا سکے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس جگہ کا انتخاب کیا گیا، کیا اس جگہ کا انتخاب کرنے کے بعد کسی اور کو اس میں ملوث کرنا، کسی اور کے اوپر تنقید کرنا یا کسی اور کو فریم کرنا تو مقصود نہیں ہے؟ آج ہماری وزیر اطلاعات آتی ہیں اور بیان دیتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کے فوری بعد بات کرنے والے اپنے الفاظ کا چناؤ محتاط رکھیں، پاکستان ایسے کسی بھی واقعے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہت اچھی بات ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام دیا، بہت اچھی بات ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی قمر زمان کائرہ صاحب سے میں نے سوال کیا، کیا یہ ایسا موقع نہیں کہ وفاقی حکومت کے نمائندگان کو جانا چاہیے، عیادت کرنی چاہیے، جو جاں بحق ہو گیا اس کے گھر جا کے اس کے اہل خانہ سے تعزیت کرنی چاہیے اور پاکستان میں مثبت سمت میں گامزن ہونے کے لیے ایک راہ ہموار کرنی چاہیے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی رائے بہت خوش آئند ہے، اس پہ بات چیت ہوگی، اس طرح کا مثبت جواب اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ لیکن ہماری وزیر اطلاعات اپنے اسی پریس کانفرنس کے اگلے حصے میں کیا بیان کرتی ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا پنجاب کی حکومت، پنجاب کی بیوروکریسی،
पंजाब की पुलिस, पंजाब की इंतजामिया, उसको तमाम हकायक अवाम के सामने रखने चाहिए। अवाम हकायक जानना चाहती है। शहर शहर ये जो एहतजाज चल रहे हैं, अवाम इसीलिए तो एहतजाज कर रही है कि हमारे सामने मंजरनामा वज़ा किया जाए। लेकिन वज़ीर इत्तलात साहिबा, आप बतौर खातून हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आपके मनसब की इज्जत करता हूं, लेकिन एक जुमला जो आप कह गई, वो क्या आपने सियासत नहीं की? क्या आपने विक्टिम ब्लेमिंग नहीं की? क्या आपने किसी और को फ्रेम करने की कोशिश नहीं की? आपका ये कहना कि चौधरी परवेज इलाही का ये हल्का है, उन्हें आके अवाम को एतमाद में लेना चाहिए, क्या आप किसी को ब्लेम नहीं कर रही? क्या आप इस चीज का बदला ले रही हैं कि उसने आपकी हुकूमत छीनी और खुद बरसरे इक्तदार है, और आप उसको ब्लेम करने की कोशिश कर रही हैं, उसको फ्रेम करने की कोशिश कर रही हैं? पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात इस हद तक परागंदा हो चुके हैं कि हम सियासी नजरियाती इख्तलाफ के बाद अपने मुखालिफ के ऊपर हमले भी करवाने का सोचने लगते हैं, और जब उस पर हमला हो जाए तो हम उसी को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं कि इसने मुझे फ्रेम करने की कोशिश की है। इस तरह आप लूप होल्स के जरिए अपने आप को मार्जिन देते हैं और अपने मार्जिन का दायरा कार भी वसी कर लेते हैं कि शायद हमें राह फरार इख्तियार करने का मौका सही से नसीब हो जाए। यहां पर ISPR का फौरी आके इस वाक़े की मजम्मत करना और ज़ख्मी अफराद के साथ इजहारे हमदर्दी, यकजहती करना बहुत अच्छा सबूत है, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर फ़ज़ा जो है वो साजगार होगी या हफ्ज़दा माहौल पैदा होगा? मैं आने वाले दिन इन हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर बहुत ख़तरे के दिन देख रहा हूँ। वो वफाकी हुकूमत जो ये कहती थी कि 2000 बंदे लेकर निकला है, अब देखिए कि शहर शहर एहतजाज कितने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। क्या अब अगर खान साहब ये भी पैगाम दे दें कि हम एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या आवाम रुक जाएगी? इस मॉब को किस तरीके से ट्रीट करेंगे? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये ऐलान करते हैं कि मैं तुम्हें जेल में डालूंगा और बलोचिस्तान की जेल में डालूंगा जहां पर सियासी कैदियों को रखा जाता है। कौन सा पैगाम दिया? क्या वफाकी हुकूमत ने किसी जगह पर आकर मफाहमत का पैगाम दिया? क्या कोई एक उनसर पैदा किया जिससे अब ये जितने इल्जामात की भरमार हो रही है आप उसका सही बुनियादों पर दिफा कर सकें? मैं ये नहीं कहता कि इसमें वफाकी हुकूमत मुलव्वस होगी, मैं ये भी नहीं कहता कि कोई और फरीक मुलव्वस होगा, लेकिन जिसकी जहन साजी की गई, इस्लाम मुखालिफ, उसे एक हदफ दिया गया कि ये इस्लाम का मुखालिफ है, ये तफरीक पैदा करना चाहता है, इसने लोगों के जहनों में नफरत का बीज बोया है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है। आपने उसको एक सॉफ्ट टारगेट दिया। उस सॉफ्ट टारगेट के बाद क्या दीनी जमातों के ऊपर हर्फ नहीं आएगा? क्या लोग उनके ऊपर जुमले नहीं कसेंगे? आपने पाकिस्तान के अंदर कौन सा माहौल फराहम किया? ये जो भी इसके पीछे हैं, जो भी अनासिर हैं, उन्होंने पाकिस्तानियत के ऊपर बहुत बड़ी कदगन लगाई है। ये हमला एक मामूली हमला भी लोगों के जहनों में हो सकता है कि खान साहब की जान बच गई, सिर्फ एक कारकुन जान बहक हुआ, बाकी मजमूई तौर पे जो 9 अफराद हैं उनकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन क्या एक ये मामूली हमला है? क्या किसी की जान का बच जाना उन तमाम तर सवालात जो आवाम के जहनों में उठ रहे हैं उसके जवाबात को रोक सकते हैं? क्या आप इस पूरे सिनेरियो के अंदर खुद को बरसरे इक्तदार बैठे हुए साइड पे कर सकते हैं? क्या खुद को क्लीन चिट दे सकते हैं? क्या कोई अब भी एक ऐसी लॉन्ड्री मौजूद है जिससे आप बसूरत दीगर इस तरीके से निकलें कि आपके ऊपर कोई हर्फ ना उठाए और आप विक्टिम के साथ जाके भी हिमायत कर लें? ये जो सवालात उठ रहे हैं, इन सवालात के जवाबात मंजर आम पे आना बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को सबूताज करने के लिए, उसकी पॉपुलैरिटी पे कदगन लगाने के लिए, उसको 2000 का मजमा करार देने के लिए आपने जितनी तगोदो की है, आज का वाकया उस सब तगोदो के ऊपर पानी फेर चुका है। अवाम सड़कों के ऊपर मौजूद है। अगर यही अवाम अब इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दें, इस्लामाबाद में जाके बैठने की कोशिश करें, तो किस तरीके से डील करेंगे? पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मौके ऐसे आए कि जहां पर यह लगा कि खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। यही वो मौका है कि जहां पर ऐसे खदशात मौजूद हैं। लेकिन हमको बतौर पाकिस्तानी ये दुआ करनी चाहिए कि जो भी रास्ता निकले पुरम तरीके से निकले। हक को मांगना पड़े तो सिर्फ आवाज पे मिले, उसके लिए हाथ उठाना ना पड़े।
حق مانگنا پڑے تو صرف اپنا مطالبہ رکھنے پہ ملے، اس کے لیے گولی نہ چلانی پڑے۔ حق ملے تو صرف اس طریقے سے ملے کہ آپ کی پاکستانیت کو مانتے ہوئے آپ کو حقوق فراہم کیے جائیں، اس کے لیے گملے نہ توڑنے پڑے، اس کے لیے جنگلے نہ توڑنے پڑے، اس کے لیے پارلیمنٹ پہ نہ چڑھائی کرنی پڑے، اس کے لیے کسی دوسرے فریق پہ الزام نہ دینا پڑے۔ پاکستان کے لیے سب کو ایک ایسا ماحول فراہم کرنا ہوگا جو بطور سیاستدان آپ کے لیے بھی اچھا ہو، بطور عوام بھی اچھا ہو، اور بطور بین الاقوامی روابط بھی اچھا ہو۔ یہ وہ موقع ہے جہاں پر آپ یہ پراگندہ سیاست کو ختم کر سکتے ہیں۔ اسی موقع کے اوپر آپ کے پاس ایسے بے شمار مواقع موجود ہیں کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ بھی دے سکتے ہیں، عوام کے زخموں پر مرہم بھی رکھ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر یہ جو لاوا عوام کے سینے میں پک رہا ہے، یہ کسی دوسرے سینوں کو دہک دے گا، اور وہ شاید ان کا جلنا مستقبل میں ان کے لیے اچھا ثابت نہ ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔